Okay, game 3 decision nata sa atong women's 4x4 volleyball dayon. Dire ha sa Budbud Republic diri sa Lamak Pinumungahan, Cebu. Team Bayaran versus Team Cebu City. 1-1 atong standing ha. Midawg sa game 1 ang Team Cebu City giangkon sa Bayaran ang game 2. O ato pasalamatan natong mga sponsors ning atong bakbakan dire sa Budbud Republic dire sa Lamak Pinumungahan nga sila si Bus Gili o si Bus Sator. O kaya atong bakbakan dire organize niya ni GC Generalaw aka Dutch of Lamak Pinumungahan under Booster Co-Promotion. Ono dos na mga igan. Labay mama. Ano? Okay, back to the ball game. Final decision, out ball. Bola sa Team Bayaran. Joanna, win. 1-2 in favor of Team Cebu City sa atong decision game 3 ha. Servisyo Joycel. Kilid. Out ball si Justin. Igualis dos. Oh, shout out nila ni Caster ha, Labi, Bosindi, o nila ni Briggs o ni Buton sa Team Badjan. Sige, may gonong. Ipunan yung dua. Hoy. Kalibos, pula. Pila. Okay, bola sa Team Bayaran. Pila. Walang tao. Breaks, bagay pa dua breaks. 3-5 bra. 5 breaks. Hoy, karabong. 3-2. Ulan. Ayaw pa sa dipon. 3-2 na mga igan in favor of Team Bayaran. Servisyo Jusil. Jimly. Out ball. 4-2 na. 2 puntos na ang kalabangan sa Team Bayaran sa ating decision game 3. Women's 4x4 volleyball dayon dire ha sa Budbud Republic, Lamak Pinumungahan, Cebu. Jusil may pabuto. Giat sana. Secret weapon ni Justin gigamit na. Ay! Short si Joanna. 5-2. 3 puntos na ang lamang sa Team Bayaran. Here comes Joycel para size. Justin. Out ball. Side out. 5-2. 5-2. 3-5 bro, 3-5. Oh, 3-5. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Charmen. Joycel to Justin. Bang! Kabang na. 3-5 kini para 4. Servisyo Charmen. Ang inside 4-5 na. 1 point ball game na mga igan in favor of Team Bayaran. 4. Kalibot tanan. Okay, bola sa Team Cebu City. 4-5 kini para igualis. Servisyo Charmen. Joanna, namukmuk na. Balik. Kilabhan pa yung Charmen. Inside na naman. Igualis 5 na. Igualis 5 kini para labaw na sa Team Cebu City. Bayaran, spike ang Joanna. Sound sa kontra. Bumbahan Justin. Puagsik. Basta double number. Size 5 mga igan. Size 5 in favor of Team Cebu City sa atong decision game 3. Ang mudaw gani mao na ma-champion sa atong bagbakan direha sa Lamak Pinumungahan, Cebu. O shout out sa atong mga sponsor direha nga sila si Bus Gili o si Bus Sator o sa atong organizer nga si GC Generalaw aka Daot. And then sa Booster Co-Promotion. Yay! Nimli! Tukpuran! Kuha pa! Wala!
Kabantay Charmel. City 5 na, City 5. Kene para 8. Tira, Giselle. Bang. Ay. 8-5, 3 puntos na ang lamang sa team Cebu City. Kene. Spike and jump. Pasok. 9-5 na, 9-5. Charmel. Lagi. Na. Birahi. Out goal, out goal. G5 na, G5. Last 2 ang team Cebu City. 11-5. 11-5 para daog na ang team Cebu City. Para champion, Servicio Charmin. Joycel. Okay, daog na. May champion na ang team Cebu City.